je commence d'abord par le menu démarrer. Tous les programmes, Sage, gestion commerciale son, je vais mettre gestion commerciale son. Donc, l'interface de mon logiciel, ouais. Donc, c'est le logiciel de gestion commerciale. Justement, pour créer, donc, par exemple, ils vont me donner l'exercice qui concerne le logiciel et vous dit, veuillez nous créer un fichier de logiciel. Pour ce faire, comme si le fichier nouveau. Donc je vais vers le menu fichier, nouveau. Voilà. des éléments. Il va me demander, s'il vous plaît, au niveau du fichier, parce que كتفكرتوا معايا قلت لكم راه ضروري فاش كنت كندير الانستالاسيون ديال المنيو ديال اللوجيسيال دو جيستيون كوميرسيال ضروري ما كيخصني اون باراليل ندير واحد لوجيسيال دو كونتابيليتي. انا كيقول لك واش فاش كتبغي اوفري مثلا انت هذا الفيشي كوميرسيال كيقول لك واش اوفرير ان فيشي ولا créer un nouveau fichier comptable. Il est quand tu déjà un fichier comptable, tu vas l'ouvrir. Sinon, quand il le créer, créer un nouveau fichier comptable. Créer un nouveau fichier comptable. Suivant, aucun met la société, par exemple, je vais l'appeler, je ne sais pas, donc Infort, par exemple, Infort. Je vais créer la société Infort. Suivant, aucun déroule les informations qui concernent cette entreprise. Donc les informations qui concernent cette entreprise, on va les chercher, bien sûr, pour donc l'activité de l'adresse, le complément d'adresse, etc. Donc les informations qu'elle. Donc, je vais, s'il vous plaît, vous chercher واحد الدوكيمون بي اف هو اللي غادي نحاول انني نتبعو غنبقى غادي ليه باسكو هذا البي دي اف سي ان جيد وهذاك لو جيد اللي قالوا لنا دونك نمشيو عليه كنبقاو غاديين عليه جوسكا donc jusqu'à la fin. Donc comme vous allez constater au niveau du PDF, donc عطيني une société هادشي شفناه déjà, une société spécialisée dans le commerce et le montage du matériel informatique de toute nature. Son activité commerciale se décline en deux domaines d'activité. Donc, c'est une entreprise qui fabrique du matériel informatique ou qui fabrique des accessoires et des logiciels informatiques. D'accord? Dans ce cas, ils vont nous demander, s'il vous plaît, l'exercice l'oulani, un nouveau fichier, donc c'est le paramétrage, un nouveau fichier, Smito Infort. Le fichier اللي هضرنا عليه دابا كنحاولوا نصاوبوه. انا جو في ريبيتي البروسيسوس كامل قدامكم باش يمكن لكم تشوفوا. دونك كنمشيو للمنيو ديماري tous les programmes وهادشي سي بوبلي اللي كنقولوا حاولوا باش تسجلوه باش كومسا تبقاو عاقلين عليه. دونك ديماري tous les programmes Sage gestion commerciale son, gestion commerciale son. Et voilà, qu'est-ce l'interface de le logiciel. Quand je le menu fichier, nouveau, il va me donner de la boîte de dialogue. Donc, est-ce que c'est ouvrir un fichier comptable ou c'est créer un nouveau fichier comptable? Je vais lui demander de créer un nouveau fichier comptable. Suivez, apprenez les informations que met l'entreprise d'Yali et l'exercice.
كنمشي suivant. Donc, au niveau du menu suivant, qui dit bon, شنو هما les activités اللي غادي نخدموا عند l'entreprise, qu'elle fait l'entreprise. هاد les données كنلقاهم au niveau ديال le PDF. Informations de les rendre plus petits. Voilà. Les informations, c'est une entreprise Infort. L'activité d'IALA, c'est matériel et accessoires informatiques. L'adresse, c'est 20 avenue des Phares, et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de mentionner ces éléments. L'activité, c'est matériel et accessoires. L'adresse, c'est 20 avenue des Phares. Donc, toutes les informations qui concernent l'entreprise, je peux les... Donc, voilà. Donc, Casablanca, 20 000, par exemple. C'est 20 000. Casablanca, etc. Quand je termine, s'il vous plaît, là, c'est Maroc. Quand je passe à suivant. Kégoulien, s'il vous plaît, le début de l'exercice. La date du début de l'exercice. Donc, madame, le 1 automatiquement, le 1-1-2020, un exercice le 1-1-2020, juin 12-2020, suivant. La monnaie avec laquelle on travaille. Donc, la monnaie, donc, on dira. Donc, on dira. Suivant, voilà, donc il y a le nombre de décimales, et le chiffre après la virgule, il y a 2. Suivant, donc il y a la devise d'équivalence, donc aucune devise d'équivalence. Suivant, qui est très importante, واللي غادي تعقلوا عليها وخصكم تسجلوها هي فاش نوصل لا فاز ديال لا ريبريز دي زيليمون. هادي اش كتقول لي نورمالمون لو لوجيسيال فيه دي زانفورماسيون دوريجين ديالو اللي هما جايين من لا فرنسا، ولكن انايا في المغرب كيخصني نصايب داك الدوني ديال المغرب، نصايب لي مونطون ديالي لي طو ديالي et ainsi de suite. Donc, je vais mettre non. Le paramétrage sera défini manuellement. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Voilà, suivant. Et je vais parcourir mon fichier. En effet, le fichier d'IALI. Donc, je vais mettre parcourir. Par exemple, on a le dossier TSB. Logiciel, et je vais donc par exemple Word logiciel, par exemple on va supposer Infort. Est-ce que je viens de faire, s'il vous plaît? Je viens de créer juste le fichier comptable. Donc je vais enregistrer fichier comptable. Automatiquement le fichier commercial. Donc, par la suite, on va dire le suivant. Donc, suivant, encore le devise d'équivalence aucun. Donc, c'est suivant. Ou je vais parcourir le dossier ou la Infort. Dossier, Infort. Je vais enregistrer et mettre fin. Voilà. Donc d'abord انا دخلت الى بغيتي تقول دخلنا للانترفاس ديال اللوجيسيال. دابا ركم راه كيبان لكم هذا هو الانترفاس ديال اللوجيسيال ديالنا. دونك لوجيسيال دو جيستيون كوميرس. دونك هكذا دابا راني دخلت لهاد لا سوسيتي انفورت، نقدر نزيد فيها دي زانفورماسيون اي انسي دو سويت. دونك هادشي اللي كاين عندي او نيفو ديال البي دي اف راه هو هادشي اللي حاولنا نصوبوه او نيفو ديال le logiciel. Donc, comme tu vois, le PDF maintenant,
déjà, dialogue illégal. Et bien sûr, au niveau du logiciel, donc il est bien fait. Par la suite, s'il vous plaît, غادي ندوزو ونكملوا نشوفوا شنو طالبين منا دونك باش يمكن لينا نبارامتريو اونكور. اون فوا كنعمروا لي زانفورماسيون غيقولوا لينا avec la boîte de dialogue, on va passer, s'il vous plaît, à l'onglet initialisation. L'onglet initialisation. S'il vous plaît, donc, je continue, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne la boîte de donc l'onglet initialisation, parce qu'il y a en lettres. Et la sous-unité, c'est le centime. Donc, sous-unité, c'est centime. On passe l'onglet suivant, l'onglet préférence. Donc, on passe à l'onglet préférence. À l'onglet préférence, on va cocher sur les deux éléments qui sont nécessaires pour la gestion de stock. Donc, l'onglet préférence. Donc, les éléments légaux باش كنبارامتري هذوما الطرق ديال البارطاج ديال الفيشي كوميرسيال. Donc, préférence, on va les prendre en considération. Donc, faites le cas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais aller option. Le menu option Galoulia, s'il vous plaît, d'après l'exercice, la catégorie comptable. La catégorie comptable, fait vente, ou achat, ou stock. فيها جوج Maroc, vente étranger. Achat, فيها جوج achat Maroc, achat étranger. Stock, فيها جوج stock Casa, stock Rabat. C'est-à-dire que l'entreprise كتبيع في المغرب وتبيع في l'étranger وكتشري في المغرب وكتشري في l'étranger وكتدير ستوك ديالها في كازا وكاين واحد ستوك عندها au niveau de Rabat. Donc pour ce faire, s'il vous plaît, au niveau ديال option كنمشيو للكاتيجوري comptable. هي عندي في les agendas. Donc تحت agenda كاينه catégorie comptable. Je vais cliquer en double clic. Je vais cliquer en double clic. Voilà, غنلقاو effectivement كاينه vente, كاينه achat, كاينه stock, كاينه vente, كاينه achat ou كاين stock. Les ventes, je vais cliquer en double clic et je vais mentionner vente Maroc. Voilà. Vente étranger. Ou qu'on dire entrée. Étranger. On va dire entrée. ونرجع بهاد لا بتيت فليش كنعاود نرجع للكاتيجوري كونتان وكنمشي سيت فواسي achat Maroc, entrée étranger, périmètre entrée. Je retourne stock. Donc, je vais retourner stock, Rabat, voilà. كنرجع s'il vous plaît, غادي نرجع للمنيو option l'oulani pour voir ce qu'on est demandé, donc ce qu'on me demande. Donc tani ces catégories de produits, donc d'après notre exercice,
انه غادي كاينين دي برودوي اللي كنديروا لهم لا ريفونت سيتادير كنشريو كنعاودوا فيهم البيع وكاينين دي برودوي اللي كنديرهم سو فورم دو بريستاسيون سيتادير دي سيرفيس دونك كاينه لا ريفونت وكاينه لا بريستاسيون دونك هنا جو في القضيه s'il vous plaît au niveau de mon cours, le suivi de stock in revente, alors que les prestations, c'est-à-dire les services, bien sûr, mais qui coachent le stock. Donc, il n'y a pas de stock au niveau des services. Qu'est-ce que je fais? Donc, revente, entrée, et un suivi de stock, prestation, mafiage, suivi de stock. Donc, je vais décocher suivi de stock et je vais mettre entrée. Et vache cancellé, je retourne au menu options. Je continue. Tableau de tête, la catégorie tarifaire. فيها جوج. فيها les grossistes. Donc هنايا بحال قلنا من كنتعاملوا مع les grossistes. كنتعاملوا مع les détaillants. Donc catégorie tarifaire فيها grossiste فيها détaillant. Voilà. Et je tourne au menu option. باش كنسالي كنعاود نرجع لو menu option باش كيردني la base initiale. Par la suite, s'il vous plaît, عندي unité d'achat et de vente. Unité d'achat et de vente. Dans le cas, on dit des unités d'achat et de vente, les pièces. Donc, je vais mettre unité. Donc, on a unité. qui من A tel Z. Donc, je vais trouver unité d'achat et de vente. Yes. Entrée. Et je retourne au menu options. Par la suite, il me reste donc l'agenda. Et là, c'est pour créer des agendas, d'accord? Agenda, ça y est, l'agenda, le menu options. On va trouver l'agenda. Je vous donne l'agenda, s'il vous plaît. Donc, au niveau de l'agenda, ce qu'on va intéresser par l'agenda, c'est le client. On va s'intéresser au client. Généralement, le client si vous voulez, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Le bureau. Ou là, ou là, chez le client, soit le bureau, soit la foire, soit chez le client. Donc, je vais mettre ici agenda, je vais double-cliquer, on va dire au rendez-vous, RDV, l'intéressé, c'est le client. Par la suite, je vais double-cliquer sur rendez-vous. Donc, je vais double-cliquer au par le bureau, entrée, la foire et chez le client. Je vois bien sûr, donc, sur le logiciel, vous devez, attention, donc, باش حاجة ما نساوها في هاد لي زوبسيون. واش كتسمعوني ولا غير كنهضر بوحديتي وصافي؟ كنسمعك باش كنسمعوك استاذ. واش كيبان لكم مزيان ليكرون؟ كيبان كيبقى يبان داكشي معطل، ولكن كيبدا داكشي معطل ملي كتكليكي كدوز الحاجه عاد كتوصلنا حنايا. وتفصل انا كنحاول نمشي لك شويه باش انا كنحاول نمشي بشويه باش نتوما يبان لكم لو بروسيسوس دو طرافاي.
داكور. غير هما مومون شي حاجه اللي ما واضحاش تكون عندكم واحد ستيلو وانتم كتسجلوا هاد لي دوني باسكو سورتو الديماراج هو اللي صعيب وما داكشي الاخر اللي يجيب غير بلو سامبل ولكن لو ديماراج كيكون شي شويه هاد البارامتراج خصكم تعقلوا عليه لان نيمبورط كي الفيشي كيطلب منكم انكم ديروا له هاد البارامتراج هذا. فوالا. داكور ماشي. Donc, par la suite, je vais passer au champ statistique article. Champ statistique article. Donc, champ statistique article, كاين فيه جوج فيه hard وفيه soft. Donc, je vais mentionner de même كنمشي le menu option et غادي نلقى le champ statistique article قلنا فيه جوج فيه hard وفيه soft. Donc, je vais cliquer وغادي ندير فيه hard entrée soft entrée. Et par la suite, je retourne au menu option. غيبقى لنا champ statistique tiers. Donc, هنايا بحال قلتي دوك لي tiers هما لي كليون ولا لي فورنيسور. فين كاينين هاد لي تيير لا لوكاليزاسيون كاينين سوا في لو نور سوا كنتعاملوا مع لي تيير ديال لي كليون لي فورنيسور في لو نور في الشمال ولا في لو سود. دونك هادو كيتسمى شون ستاتيستيك تيير. ها هو عندي هنايا تا هو في لو منيو اوبسيون شون ستاتيستيك تيير واللي كاين كيما قلنا غادي يكون سوا دونك لوكاليزاسيون. جو في ميتر لوكاليزاسيون je vais cliquer à la localisation وغنقولوا لي واش في لو نور ولا في لو سود et je retourne au menu option. Fichier lié fichier lié parce que هاد لو لوجيسيال فاش انا كرييتو راه يلي لي ان اوتر فيشي. دونك هو غير لو ليان ديال لو فيشي اللي هو لي لو فيشي الكونطابل لي. دونك يا با دو سوسي. غندوزو ديريكتومون لو مود ديكسبيديسيون فاش غادي نصيفطو لا مارشانديز ديالنا سوا كتمشي في سي تي ام سوا اس دي تي ام سوا دي اش ال. دونك غادي نمشيو mode d'expédition, mode d'expédition, soit CTM, on mentionne CTM, soit SDTM, ou des sociétés de transport. Donc, DHL. Donc là, ce sont des sociétés de livraison qui vont nous permettre de livrer notre marchandise. Et on retourne au menu option pour comprendre, s'il vous plaît, le mode de règlement. Le mode de règlement, donc je fais le mode de règlement, fait soit je vais régler en espèces, soit je vais régler par chèque, soit je vais régler par carte bancaire, soit je vais régler, donc je vais mettre ici le mode de règlement. Mode de règlement, espèce. Donc, en parallèle le type, donc c'est espèce, là, donc chèque, voilà, donc c'est chèque, là, LCR, donc carte bancaire, voilà, ou là à crédit, donc à crédit, par traite ou la part, ça dépend. Donc, sur un ailleurs, on donne le mode le paramétrage. Là, on vient
de paramétrer notre identification de la société. Derna le menu initialisation, la monnaie, l'oumla. Derna l'onglet préférences, donc les marges, le stock, la gestion de stock. Et en fin de compte, derna le menu options, عمرنا فيه كاع les tableaux nécessaires pour le paramètre. كيكون عندنا s'il vous plaît هذا le travail. Donc انا يمكن لي نفيرمي هاد لا بواط دو ديالوج كيبقى لي غير الانترفاس. الا بغيت هذيك لا بواط دو ديالوج مشات ليا باغ اكزومبل وبغيت نرجع ليها كيسوفي انني نمشي للمنيو فيشيي à propos de Infort وكتعاود ترجع ليا هذيك la boîte de dialogue qui concerne les informations. Si vous dites par exemple chez information, téléphone, email, quelques informations sur l'entreprise, donc ça va me permettre de faire du travail. Donc une fois qu'un salit, s'il vous plaît, la salit m'a le paramétrage maintenant. Ça il a le paramétrage. C'est le deuxième c'est le menu structure. Donc c'est quoi ce menu structure? Le menu structure s'il vous plaît هذا شرحته لكم لا dernière fois فاش كنا في القسم هو فاش انك كتصوب يعني طريق. لا ستركتور هي انني كنصيب الطريق قبل ما نتمشى على الطريق خصني بعدا نصوب الطريق قبل ما نعمر شي طابلو خصني بعدا نرسمو. دونك انا كنرسم طابلو في لا ستركتور كنرسم لي طابلو اللي غنخدم بهم كنخدم. دونك الخدمه شنو هي الخدمه؟ سي لا فونت اي لاشا ولكن قبل ما نبيعو نجري خصني بعدا نصيب الطابلو ديالي ونصيب المسائل. s'il vous plaît قبل ما نبيعو نشري la comptabilité ديالي. Je vais paramétrer les articles اللي كنبيعو نشري فيهم لان اللوجيسيال ما عارفهمش خصهم يعرفهم. Je vais paramétrer de même les familles d'articles. Je vais paramétrer les clients اللي كنتعامل معاهم etc. هادو كاملين خصهم ضروري ما ندخلوهم. عاد نبدا الى le cours. Donc je vais dans le PDF. La deuxième partie, c'est la structure de la société. C'est le menu structure. Donc, avec le menu structure, c'est la création des familles d'articles. Dans la famille d'articles, comme déjà la dernière fois, c'est que lorsqu'on parle de la famille d'articles, مثلا عندي un ordinateur, c'est une famille عائلة ديال الارتيكل. ارتيكل تابع لواحد العائلة، واحد الارتيكل تابع لواحد العائلة. الاورديناتور اش بي 530 هذا تبع الارتيكل. كاين بارفوا كنلقاو عائله تبع العائله، فامي تبع الفامي، كيكونوا دو فامي، وحده اللي هي فامي كبيره وحده عائله صغيره في وسط العائله الكبيره، وديك العائله الصغيره في وسط منها دي زارتي. حنا سيل فو بلي خصنا نفهموا هذه القضيه. كاين مثلا ماتيريال انفورماتيك. شوف معايا مثلا هضرنا على ماتيريال انفورماتيك اون جينيرال. مثلا خديتي ماتيريال انفورماتيك، هذه عائله كبيره فيها بزاف ديال لي فامي اخرين. ماتيريال انفورماتيك سي لا غروند فامي. رانا اورديناتور سي اون فامي اللي داخله في العائله ديال لا فامي ماتيريال انفورماتيك. داكشي علاش لا فامي ماتيريال انفورماتيك غنسميها اون فامي، غنسميها دوغ توتال باسكو سي لا غروند. هذه سي اون فامي
واللي غادي تجمع لينا لي زوتر ارتيزاتور. كاينه لا فامي الكبيره سي توتال، فامي الصغيره سونتراليزاتور، وكاينه تحت من ديك لا فامي اللي سونتراليزاتور كاينه اون بيتيت تري بيتيت فامي. غنلقاو مثلا واحد لا فامي صغر منهم، مثلا اورديناتور نلقاو فامي اش بي، نسميوها اش بي حتى هي راه فامي. لي زارتيكل اللي تابعين الاش بي مثلا هي مثلا اش بي 503 اش بي 708 ديالها. ولكن هنايا راه كما كتلاحظوا معايا كاينين 3 تيب دو فامي. فامي توتال كتجمع كل، فامي سونتراليزاتور هادي نص نص كتجمعش كلشي، ولكن وكاين فامي سونتراليزاتور، وكاينه فامي اللي هي ديتاي، يعني كتكون تري بوتيت فامي. حنا في لو كور ديالنا سيل فو بلي غيقولوا لنا دخلوا لي فامي دارتيكل بوغ نتابعوا ولا بوغ دارتيكل. كيس كون في كنمشيو للمنيو الاولانيه اللي كاينه هي فامي دارتيكل، كنكليك عليها elle va me donner une boîte de dialogue. une boîte de dialogue اللي كتشوفها يعني في بيضاء. فوالا جو في ميتر بالبوطون droit وكنمشي لاجوتي ان نوفيل élément. ajouter un nouvel élément. Je répète, كنمشي le menu structure, famille d'articles, bouton droit, ajouter un nouvel élément. Ajouter un nouvel élément. Et dans ce cas, s'il vous plaît, غادي نمشي خصني ajouter des éléments. مثلا انايا في التمرين ديالي غيقولوا لي سير لانكس فواغ انكس، راه كاين عندنا واحد لانكس اللي فيه لي فامي دارتيكل. غنمشي له لاباج، دونك ديجا عطينا لي زانكس او نيفو باج 36 هما هادو لي فامي دارتيكل. لاحظوا معايا دونك واحد شويه وغيبان لكم. دونك باينوا لكم لي فامي دارتيكل كتشوفوهم دابا. كنشوفوهم. Oui, donc les familles, comme vous voyez, au niveau des familles d'articles, s'il vous plaît, le premier article اللي هي total هي matériel informatique. وغتلقاوني s'il vous plaît au niveau ديال matériel informatique هذه c'est une famille de غتلقاوه تي، c'est-à-dire c'est une famille منها كاين سي دو تيب سي كنسميوها سونتراليزاتور. سونتراليزاتور هذاك سونتراليزاتور كاين عاوتاني تحت منه دو زوتر الى لاحظتيو معايا هذا وهذا، دونك بي سي مارك و بي سي اسون، هادو بجوج بيهم ديتاي، بجوج بيهم ديتاي. وهما بي سي مارك و بي سي اسومبلي سو سون دي ديتاي اللي من تابعين لورديناتور، حيت هما بجوج بيهم بيسيات، بجوج بيهم دي زورديناتور، غير واحد اللي هو مارك وواحد اللي هو اسومبلي تابعين بجوج، فهمنا؟ دونك هذا اورديناتور سي سونتراليزاتور سي سي، و بي سي مارك غادي يكون ديتاي. ولكن لما تابعين مثلا بي سي مارك غادي تبقاو غاديين غتلقاوه تابع لام انفو واحد. وشكون هو ام انفو واحد؟ راه هو لورديناتور. سمينا انفو واحد لورديناتور. انايا كيبان لي ماتيريال انفورماتيك. غنبداو مثلا بلا بروميير فامي، ماتيريال
كنمشي s'il vous plaît le menu structure كنعاود نرجع كنمشي le menu structure famille d'articles ajouter كنمشي le code قالوا لي le code ديالو راه كيكون ديجا عندكم le code ها هو le code le type c'est total ها هو le type d'héros, c'est total. L'intitulé, matériel, informatique. Voilà. Avec un sali, je vais fermer. Le premier matériel. Le deuxième, je vais mettre bouton droit, ajouter. Ordinateur. Je vais le copier. Donc, ordinateur. Ou smito, M info واحد. M info واحد. Révolution. Type dialogue centralisateur. Et je ferme. Je vais faire utiliser PC marque. Le code dialogue PCM. Donc PC marque. Je vais le copier ici. PC marque PC هذا لو تيب ديالو ديتاي غير هو يكون تابع الام انفو واحد دونك s'il vous plaît centralisation غيكون تابع الام ان واحد هاد سونتراليزاسيون باش كيربطوا ليا مع Donc, l'ordinateur رقم واحد. واحد القضية le suivi de stock نقدروا نعمروا هاد les éléments. Le suivi de stock ديما تبقاو ديروا واحد le suivi ديال stock selon la moyenne. تبقاو ديروا le CMUP. هو le CMUP. علاش CMUP بحال قلتي كناخذوا لا موين ديال ستوك الثمن موين ديال. دونك كندير le suivi de stock باغ كدا كيعطيوكم هما les informations كاملين au niveau des tableaux, des familles d'articles. Et voilà, je répète, le PC assemblé. Donc, il y a PC assemblé, c'est PCA copié, donc PCA. PC assemblé. Voilà, centralisation, il y a M1 واحد. Le suivi de stock par le CMUP. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions? Donc, il n'y a pas de souci. Une fois on a donc les familles d'articles. Regardez s'il vous plaît un deuxième menu qui concerne le menu comptabilité. Le menu comptabilité. D'abord, s'il vous plaît. Le menu comptabilité شنو فيه ثلاثه د الحوايج اللي غادي نشوفوهم ensemble. فيه d'abord le plan comptable. Le menu comptabilité غادي نخدموا le plan. C'est quoi le plan comptable? Le plan comptable c'est un ensemble de comptes اللي كيحتاجهم le comptable pour l'élaboration des écritures comptables.
كديروا لا كونتابيليتي درتوا لا كونتابيليتي افيك مدام عصام دونك بيان سور سون دوت غتكونوا خدمتوا بلو بلون كونتابل دونك هادوك لي كونت ديال البلون كونتابل نورمالمون في اللوجيسيال اون دوا لي انجيكتي خصنا ندخلوهم ولكن حنا بيان سور ما ندخلوش كلشي غندخلو غير لي كونت اللي كنحتاجوهم دون سو كا طالبين منا باش ندخلو لي كونت 7111 6111 44 55 34 55 2 donc ce sont des comptes qui concernent le travail de l'entreprise donc une fois s'il vous plaît cancellez les comptes ديال le plan comptable كاين deuxième rubrique هي la rubrique taux de taxe هذه كتحط بزاف وكتحط بزاف في الامتحان الا تحط اللوجيسيال كيقول لك سي كوا l'importance شنو هو ديال لا روبريك ديال الطو دو تاكس لا روبريك طو دو تاكس ديال لو موني كونتابيليتي سيل فو بلاي كيخصنا ندخلو لو بلون كونتابل دونك لو بلون كونتابل خصو نورمالمون كندخلوه par la suite كندوزو لا دوزيام روبريك اللي هي لا روبريك طو دو تاكس سيل فو بلاي لا روبريك طو دو تاكس هذه سيت اون روبريك كيما قلت لكم اللي هي تري امبورطونت وبارفوا في الامتحان يقدروا يحطوها لاش كتلينا لا روبريك طو calculer automatiquement la TVA. C'est le calcul automatique de la TVA. Généralement, donc la rubrique de taxe, c'est pour calculer automatiquement la TVA. Troisième rubrique, les codes journaux. Je nomme les codes journaux. Les codes journaux, la création des jours auxiliaires. يعني هذوك الجورنال اللي كتخدموا به نتوما مثلا في لا كونتابيليتي جينيرال في لا كونتابيليتي جينيرال كنديروا لو بيلون كنديروا etc. Donc la partie ديال الجورنال le journal ديال la comptabilité خصنا نورمالمون نكريوه au niveau du logiciel. Donc le journal les pour le créer كنديروا donc un menu اللي غادي نهضروا عليه دابا. Donc كنقولوا rubrique code journaux c'est pour créer des journaux qu'on va appeler les journaux auxiliaires. D'abord, s'il vous plaît, la première chose, il y a plan comptable, la rubrique plan comptable. Je vais créer le plan comptable, le menu structure, comptabilité, plan comptable, ajouter. Donc, on va regarder comme logiciel. Voilà. Donc, s'il vous plaît, le menu structure, d'accord? Structure. Pas qu'il faut dans la famille d'articles. Le menu comptabilité, d'accord? Je répète, structure, comptabilité, qui est lié à plan comptable, là où plan comptable. Voilà, structure, comptabilité, plan comptable, je mentionne. On va cliquer bouton droit, d'accord? Bouton droit, ajouter un nouvel élément. Le numéro de compte, varier la classe 7111, je vais la mentionner ici. 7111, valide le compte. Et créer, au niveau de la boîte de dialogue, on va créer le plan comptable. D'accord? Je répète, qui veut dire comptabilité, plan comptable, bouton droit, ajouter. Donc, à la suite, achat de marchandises, ندخلوها حتى هي 111 وندخلوا الثاني اللي هو achat de marchandises validé pour créer un nouveau suivant نكملوا ندخلوهم كاملين هاد لي بلون دونك لي زيليمون ديال البلان كونطابل نحاولوا اننا ندخلوهم 44 55 facturé
عاوتاني 34 52 état TVA récupérable sur charge. نعاود نشوفوا de même le client 34 21 je vous demande le fournisseur 11 la banque 51 41 51 61 et comme ça je viens de remplir mon plan comptable. Le plan comptable. Il est assez vite. Je ferme facilement. Donc, auquel les rubriques suivantes. La deuxième rubrique, s'il vous plaît, c'est taux de taxe. Là, la rubrique taux de taxe, c'est pour le calcul automatique de la TVA. C'est pour le calcul automatique de la TVA. Donc, la rubrique taux de taxe, donc elle sert à calculer automatiquement la TVA. Et bien sûr, غادي نشوفوا بلي كاينين جوج ديال لي TVA. كاينه اون TVA اللي هي ديال لي فونت. يعني انا فاش كندير لا فاكتور لو كليون كنعطيوه اون TVA كتسمى TVA فاكتوري. وكاينه TVA sur les achats كنسميوها TVA récupérable. كنشوفوا s'il vous plaît au niveau ديال TVA فاكتوري غنحاولوا اننا ندخلوا نقولوا ان هذيك لا TVA غادي تكون كتساوي 20% وغادي تطبق على هاد لي كونط اللي هما 7111 يعني على لي فونت. لي فونت هما 7111 فونت دو مارشانديز. وبالنسبه لا دوزيام TVA ريكوبيرابل غادي نطبقوها على لو كونط 6111. 6111 هو l'achat. Donc, pour ce faire, c'est le logiciel, le menu structure, comptabilité, taux de taxe. Je répète, le menu structure, comptabilité, taux de taxe. Ajoute. Donc, ajouter. Et je vais mentionner les éléments, l'INDI déjà. Donc, je vais commencer par TVF. Donc, TVF, c'est une TVA facturée. Donc, le sens d'IANA, machine déductible, mais radicale collectée parce que c'est une TVA ديال les ventes كناخدها من عند le client. أنا كنبيع le client كيعطيني هو la TVA. Donc, c'est une TVA collectée. On va l'appeler TVA facturée. TVA facturée. Le compte, c'est qu'on a dit déjà le plan comptable. C'est qu'on a déjà créé tout au niveau du plan comptable. Donc le compte, c'est état TVA facturé. Chaque année, on va 20%. Donc, on va 20%. شنو هو le numéro de compte اللي كتطبق عليه لا TVA facturée كيخصنا نمشي le numéro de compte 71 11 et voilà كندخل la TVA facturée. نعاود s'il vous plaît le menu structure comptabilité taux de taxe وكنديرو ajouter
Même chose, s'il vous plaît, نديرو هاد المرة TVA récupérable. TVA récupérable, c'est une TVA déductible. Donc, dans ce cas, parce qu'il y a les achats, on va dire TVA facturée. Pardon, TVA récupérable sur charge. Donc, elle a le code TVA. كنت نديرو هنا في البلان كونتابل TVA état TVA récupérable sur charge. D'accord. C'est 20%. Donc, on va dire là, 20%. Il va être appliqué sur 71 sur les actes de marchandises. Donc, la TVA, elle va être donc, appliquée sur les achats de marchandises. Et voilà, donc je viens de clôturer les deux, donc, les deux taux. D'abord, il automatiquement et la TVA récupérable et la TVA facturée. Donc, par la suite, s'il vous plaît, le code journaux. Le code journaux, il y a le journal de vente. Donc, pour élaborer le journal de vente, qu'est-ce qu'on fait? Pour élaborer le journal de vente, s'il vous plaît, donc, là, au niveau de l'élaboration, élaborer le journal de vente. Donc, pour élaborer le journal de vente, de même, le menu structure, comptabilité, on va dire code journal, structure, comptabilité, auquel je le code journal. Et je vais mettre, ça y est, ajouter un nouvel élément. Pas de catalogue, journal de vente, le code dialogue, donc c'est VTE, donc c'est vente, on se met au journal de vente. Voilà. Suivant. Et fin. D'abord, je viens de créer le journal. D'abord, la structure de la comptabilité bien faite. D'accord? Donc, la structure de la comptabilité, elle est bien faite. On va passer, s'il vous plaît, maintenant. Alors, on va partager le PDF. Donc, chauffe. بالنسبة للقضية بالنسبة للPDF اللي عندكم كتخدموا به اللي صيفط لي قبل غتلقاو هذا الPDF vous devez le télécharger باش يبقى عندكم رانا حاطو لكم ديجا في هذا الجروب ديالنا ديال مايكروسوفت تيم دونك سكي في vous pouvez même rentrer d'accord de toute façon انا غادي نكمل اللوجيسيال غادي وي هو طلعنا أستاذ هو طلع ده كيبان. C'est très bien. On va essayer, je vais essayer juste de vous montrer l'essentiel. Ça vous m'aille s'il vous plaît. On veut encore paramétrer les représentants. Représentants, on a les personnes, les représentants commerciaux. الناس اللي كيديروا لنا لا ريبريزونطاسيون كوميرسيال كيخصنا مثلا عندنا هنا جوج ديال لي ريبريزونطون اماني سمير ولالامي حسن دونك هاد لي ريبريزونطون كوميرسيو خصنا جينيرالمون نبارامتريهم كل واحد شنو كيدير لادريسه ديالو اكسيتيرا عندنا ديمين في الكاتريام روبريك كاين لي دي انتربريز عندها جوج ديال لي ديبو ستوكاج كاين ديبو principal qui est في كازا وان ديبو سكوندير qui est في غابه اللوجيسيال ما كيكونش عارف هذا الشيء on doit paramétrer logiciel على le par la suite عندنا les clients et les fournisseurs les clients et les fournisseurs
خاصنا حتى هما نبارامتريهم باش يولي يعرفهم le logiciel. Donc, dans ce cas, s'il vous plaît, on va savoir paramétrer les représentants ou les dépôts. Ou la séance prochaine, Inch'Allah, les clients et les fournisseurs. Donc, on va le logiciel. Donc, on va partager le logiciel pour paramétrer les représentants. Je peux dire le menu structure. Le menu structure, s'il vous plaît, représentant. Le menu structure, représentant, ajouter. Et je vais ajouter, par exemple, Ralami, prénom c'est Hassan. Ralami Hassan, c'est un vendeur représentant à la Dkhalti. Le deuxième représentant, c'est il s'appelle donc Ralami Hassan et Amani Samir. Donc il s'appelle Amani Samir. Là. Et c'est bon. Donc je viens de faire les deux. Donc, les deux éléments. S'il vous plaît, le dépôt, ça on a un dépôt à Rabat, on a un dépôt à Casa. Donc, le dépôt, de la même manière que le menu structure, de stockage. Voilà, et je vais ajouter un nouvel élément. Voilà, on dit déjà l'exercice. Un dépôt Rabat, pardon, de Casa, c'est principal. On va dire ajouter dépôt de Rabat. C'est un dépôt RECA secondaire. Voilà. Donc, je pense que cette séance, le logiciel un petit peu, surtout la partie paramétrage du logiciel. Et par la suite, on a travaillé sur le menu structure. D'accord? Mais avec maintenant le menu structure. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va une structure, les clients et les fournisseurs, les articles. Et parlons, la partie suivante, il y a la partie qui concerne les traitements, c'est-à-dire comment élaborer des factures, comment élaborer des bons de commande, des bons de livraison, et ainsi de suite. Donc, avant de partir, est-ce qu'il y a des questions?